Bupang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Bupang pangsani bedek bopura yapang murama tansa Buma korsani besa berdirok single ohani besa di prasa amani besa Saiba bisini slaibo bara laibo maka samsini rasa caci berhani bugarok ohan nai golmani Saiba bisini slaibo bara laibo maka samsini rasa caci berhani bugarok ohan nai golmani Borotong manis Boro sopai ka Sang sasat kusuk bereni Tola kelai ka Borotong manis Boro sopai ka Sang sasak kusuk bereni Tola kelai ka Di prasa Di prasa Di prasa Di pra amani besar নোয়াতিয়া হদানি ফিলচি লামরা ওয়াথব তেরি উপলক্ষে তিনি ফেস্টিভাল উৎসব এই উৎসব ইরা টেবলু এবং রেলি খাই চং শুভযাত্রা খাইনাই হদা হাতাই পর্যন্ত থানায় গর্জি বাজার থেকে মেলার মাঠ পর্যন্ত অবনি উপলক্ষে আচ্ছা আমার কি আগে রকম দমে ভাই আমার সৃষ্টি ছিমে ওই ভাই সৃষ্টি বলতে মেলা তো তার খিলতাম চি দশম তা ওগুলাই মেলা খেলাই দশম ওগুলাই তাকে টেবলু খেলাই তাকলে প্রথম এগুলাই সিস্টেমটা আর তাম তাম খেলাই যাক বড় আর থাঙ্গাই তাম আরো তো যে উবা চিফ মিনিস্টার ফাইনাই ওগুলাই ফিনান্সিয়াল মন্ত্রী ফাইনাই উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রী ফাইনাই চিনি ও শুক্লাস বাবু চিনি মিনিস্টার বহু ফাইনাই এগুলো অন্যান্য প্রোগ্রাম দङ কালচার প্রোগ্রাম দंनाय অর্কেস্ট্রা দंनाय চিনি জাতীয় নোয়াতিয়ারনি ট্রেডিশনাল যে কৃষ্টি কালচার অবরণ ফুনুজানাই কুবুনি দফাও ফাইনাই এইভাবে 2 দিননি বাঙৈ সিনিয়াব খানা এবং তিনি তোমার ভাগে রেলি খাই যাবো তিনি তিনি খেলাই চুঙিম জাক জমক খেলাই তাকলাই খেলাইনি নই এইভাবে রেলি খেলাই এটা রেলি তো আমনে খাই আমনে মানে নাই থরনা না বাকি খাই নাই হয়তো জাক জমক और रेली नि बिसिंगते लाहार हिमुं बिसिंगते हास्टेल लुकुर ना ताम कक्का जाना मस लाहारनि हास्टेलनि ब्रह्म चुं इरो तो सबाई चुं जाति धर्म बर्ण से चुं एकता अबन चुं कुनगान नायता अच्छा अब प्रोग्राम যত নোয়াতিয়া হদানি যত বড় দেখাই যত বড় বলতে চুং প্রত্যেক ময়ালিনি কুটারে যাক 200 300 500 500 করে 50 100 হাইকলাই রই যা ফাইবেন 10টা ময়াল বছর লোক পাই না তা বক্স এটা তো তিনি তো স্কুলের ছাত্র সহ 2.5 থেকে 3000 রেলিও অংশগ্রহণ করে নিয়ে ইচ্ছুক টার্গেট না থাকটা যেহেতু তংথক যে নরনি Sini kok tung thumnai rokno belai belai khana hambaya pharo sini 184 jona raja ni bosong Panchotipuri aboni bisingo Panchotipuri community wo khobjago sini Noatia community tei 20টা tribal community ni bisingo একবা তিপ্রাসা কমিউনিটি ni bisingo sini Noatia community bohaino kaisa bini riti niti
kaisani customary cultural program cultural traditional potri for sinimung tongo ke bonoruguino tabukni generation dalai khena sisamani bisingo taklai bai prai 10 time ni state level noatia hadani organized by lamprawathop aboni festival ge pilawang hadani joto committee tongnai rokno hoda chodiri te hoda dabeng te sine hodane tangphang tongnai rokno belai belekna hambaya pharo taklayo 10 tomo noatia hodani organized by lamprawathop terni aboni festival lai thangjak nislai taklai teisa jodakuk lai thangjak nislai taklai tekisa standard cook lai thangjak nislai taklai teisa unique abo hai khlaiयै जों one chok layयै DM प्राय 2 times bodoi review meeting of faija kai lamprawathop abo bofroni simi malaija ba lamprawathop tamno hi chini nuatia riti niti no tiyoi basa kaile thanibo basa abu yak sutanibo nok katal kathanibo ba podri por sini hodani je riti niti no riksabuino sini lamprawathop ter ke abo sini hoda rok borok rakhogoi tui tongo bono base khlaiyna noatia socio cultural organization bahaino o melani bisingtino sini traditional dress traditional samung traditional sini samung obono song o melani bisingtino focus khlainani bagai abo kaisa platform kai taklayo belaikhana jora kaham de hinjak sinai na hodani bagai belaikhana tanahen kaisa lucky year de hinjangnai semia taklayo sene rajya sarkar ne प्रत्येक लाइन डिपार्टमेंट ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट ICA tai district ne DM सब डिविजनल ने SDM tai ब्लॉक BDO tai local MLA और मेलानी बाहिनो कमिटी चेयरमैन जतनो जे मानसाक जरातिये और ताकलाइने नोआतिया हदा तेरनो कैसा राज्यनि यूनिक कैसा राज्यनि नोआतिया हदानि कैसा फेस्टिवल अब सारा राज्यनि सारा त्रिपुरानि बरकनो कैसा हुनुकनानि बागै जतनो कॉपरेशन खलायै और मेलाना चारनानि बागै आगोगै फेलाइका कैसिने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बबो दिनैनि अ उद्बोधक ते प्रधान अतिथि इनॉग्रेटर ते चीफ गेस्ट सालनि बागै अब खलाइजागो नोआतिया हदानि मेला गाय तिनि अंका 29 तारिख জানুয়ারি 2026 तेखना सालचा तंगनाय 30 तारिख জানুয়ারি 2026 के अब हाइख्लाइनो प्रत्येक बছर पालाइजागो ते पदेर पर डिफरेंट कम्युनिटी नि ट्रेडिशनल कल्चरल प्रोग्राम न बहाइनो अरो जगाव पार्टिसिपेंट खलायनानै बागै जों कलेक्शन खलायलायका जत मानसक जरा दियै तिनिबो रैली नि बिसिंतिबो ओ रैली बो ताकलाय बिसियो कताल एकदम फाइका हदा मेलानि लगे लाई थांजानि जराबो अब हाय रैली खलायजागि अंका ताकलाय हिंकांकाय रैली खलायजाका गज्जी बाजारनि सिमी अरो मेला माट ग्राउंड जरा पर्यंत प्राय अरो हजार हजार पार्टिसिपेंट फाइलायका सुरु नोआतिया सिमिया आदार कम्युनिटी रक बाहायनो गोबांमा कम्युनिटी रकनि बरकनि कानमंग चुनमंग तै मोसामंग रोसामंग बरक बुतुबुबै पार्टिसिपेंट खलायफैका का आंखा खलायो ताकलायनि अबलसिनि नोआतिया हदानि फेस्टिवल अब कैसे स्टेट नि कैसे कलरफुल कैसे यूनिक कैसे सिने राज्य सरकार ने ते पद्रीपुर राज्य ने सिने जरा इलेक्टेड जरा पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तंगनाय जों प्रत्येक 2 दिन नि जराव प्रोग्राम जों सिने स्टेट नि गोबांमा मिनिस्टर न जोंना रखा MLAs न रखा सेकेंड डे नि बबो हायनो सिने डिस्कशन प्रोग्राम तंगो आरोबो सिने गोबांमा सिने रेस्पेक्टेड सीनियर मिनिस्टर रखायनाय ते सीनियर सिने EMs रक फाइनाय एडिसिनि CM फाइनाय के अब हाइख्लायना MDC MLA जतनो सं कम्बाइन खलायनो जतनि
सहयोगिता bai o mela colorful kaisa successful ongnani bagai जों sini mela committee ni hoite abo uddog na laikha so aboni bagai taklaine sini nuatia hodani abo mela ni bisingtioi kaisa sara tipraba kaisa message thangnani ongthok je every community ni bini sinimung bini festival bini resamung bini kanmung bini podrepor traditional samung abo jate kemayatoi khoroksa tei khoroksani cooperation baino जों अबनो kaisa sini culture no जों romoi narangnani kaisa sini abo fan ga aboni bagai ang belai kana hambai maya faro jo to sini o mela no charnani bagai A to Z sini honorable chief minister teke shuru khlaiye honorable sini ministers rok MLAs rok they addition CM they addition EM they MDC they media tongnai rok they other community ni podrepor cultural program tui phenai rok they sini India Idol ni kaisa winner sini dofani bisingo Surobi Debonma bonobu जों sini o program o जों participate khainani bagai जों bo bai final kok salaija ka bo khanani salo second day bo phainai kauni bagai jota o festival ni bisingtei khlai जों sini traditional no जों bhaike romai naraknai sini traditional no जों sini mungna जों bhaike orni buskanga phunungnai obossi sini kaisa challenge ka abono toino जों jotano jata mansak jaratai khoroksa जों chuba laioi o mela jate successful ngai sudo nuatia melaya other community ni mela nabo जों obo hikaino जों ma chuba lainai khoroksa जों tama hin ma support mar lainai podre podigete phina जों ma chuba lainai so aboni bagai ang narokni media ni bisingti khlai jata nanam haina haite bisa hambaya par